There is no advice for people who lost their loved ones because it is what it is. Because no matter how many times you advise parents, I'm sure they wanted what was best for their children. All I know is it was an accident. All I know is the motorbike was not checked appropriately. Maunang wa sila kibalo nga ang brake maguba. On one hand, na istorya that they cut class. On another hand, na istorya that their classes came out early because half day lang daw. But ang point is, naglaag-laag sila nga wala sila mananghid. Ang point is, sila tanan ni desider sa ilang buhaton and maunay nahimong kanang katapusan nila. The point is, ilan nagyong oras. Kabisan bayag matulog ka, uromon ka, bye-bye, bayag hapon ka. So there is no advice. Because as parents, I'm pretty sure na ilan ang gibuhat tanan to protect their children. Kato siya nga insidente, wala gitutuyua. Pero mauman lagi na, wala matakibalugod pod sa katason o sa kamubon sa kinabuhi. Fact of the matter is, nang laag sila, wala sila mananghid, paspas sila og padagan, and munang na-aksidente sila. On one hand, apoy nag-post, nagibadlong sila, na magpainahinay og padagan, unya wala sila maminaw. And like I said, wala man ta dito pagkahitabo. And wala sad ta kaila sa ilaha. All we can do is take this as a lesson and move on. Because mao man gyud mahitabo if you don't listen to your parents. Mao nay mahitabo if you make decisions and you are not 5 steps ahead of that same decision. But again, we cannot expect that from young people. Because syempre, at a time like that, magunahon na gyud na nga sakto ang ilang binuhatan. Magunahon na gyud na nga malusutan nila na. Pero mao lagi na ang aksidente, bisan nasa magug kaibutang, dili gyud na siya malikayan. And if oras na gyud nimo, kutob na lang gyud diha. Karon, the healing starts. You grieve, yes, of course. But mao na, wala naman tayo mabuhat. Mo comment kag mali, or mo-comment kag tama, dili naman mabalik ang kinabuhi nga nawala na. And yes, akto tong na ini-post na, for whatever reason that there is, dili na lang gid pataason pa ang kasakit sa pamilya by posting lies about what had happened. The most important thing is, nahitabo na, and they have become a lesson. Karon ang pamilya, they will be grieving, which is normal. Pero again, wala may kagustuhan sa nahitabo. Whether ang lalaki or ang duha ka babae, wala jay ma-blame sa ilang tulo nga isa. Kumbaga, wala ni isa sa ilang nga pwede na ma-blame fully for what had happened. Because sila man tulo ang nidesider atong halaag. Sila tulo ang nidesider nga dito muagi. Tulo sila katao. And again, unsa pa nimo pag-blame ang duha nga namatay na. Muna, as of right now, mahimo na lang jud kang storya. Mahimo na lang jud kang memory. Mao ginay mahitabo sa imuha if you do not listen, you do not take caution. Pero again, anak maguta sa mga bata pa ta. Wala tay kahadlukan. Dili ta magunahon og consequences because para nato bahala na, life is short. Life is indeed short. And that is an example of how short it is. Na maayo pa nimong lakaw sa inyo, 'di ba? May pa nimong pagmataan ng adlaw. Lisod pa kag glase og nagunsa ka didto. Unya kay sayo man kaha ni lakaw, naghinagaray mo manglaag. And that's what happened sa inyong laag. And yes, it could happen to anyone. Kay mao magudpod na siya ang realidad sa kinabuhi. Ang oras nimo, ang way sa imuhang paglakaw diri sa kalibutan, nakaplano ug nakasuwat na nadaan. Nga whether imo patong malampasan, kay wala ka mo dayon o ino nato. Pero sooner or later, madakpan lang gid gyapon ka ug sunduon gid gyapon kas kamatayon. That's the reality of life. And we can't do anything to change it. It's not an opinion. Di po siya advice. Because again, dili man ka makabuot gyud sa laing ginikanan. Kaya di ko man na. Pero mo na siya, let them grieve. Give them to their privacy. You've learned your lesson, hopefully, and that's it. Life goes on. It's another day today. And it's another day tomorrow. And padayon gyud ang kinabuhi. Because it is what it is. It was an accident. I don't think nag-inom to sila. Kaya ang ingon man yun nga ang cause was nawad-an o break or wala na tarong ang break. And that is a reality man yun that maulagi na. Na kay motor pero di ni mo tarungon og check-up. Di ni mo tarungon og maintain. Maugin na siya mahitabo. And again, wala may kagustuhan nga mahitabo kay wala man tutuyo And wala man sad sila siguro magubog-hubog. And it doesn't matter whether they cut class or not. Ang point is, nang laag sila, huwag sila maghinay-hinay, wala sila mananghid, kay murag mo man gitoy ning gawas, nga murag wala kibalo ilang ginikanan, nga mo nila ninhitabo. Murag nakasayod sila, nga ato nalang aksidente na. And that is the reality of young people. Mura na siya. Ingat!
Hi mga beshies, chismis na po ta about tourism. Ganan mo kukustoryahan ng mga ingon ani kay mahalungkat manggod ang dapat mahalungkat. First of all, did you know that for the last 8 years since the time of PRRD until 2024, ang nagasto when it comes to tourism-related infrastructure or tourism-related gastos in total is 1.3 trillion pesos. And ang atong gikita from that is 1.457 trillion pesos in the last 2 years, 2023 and 2024. I really came across this very compelling read from Zeno Martinez, who's from Cebu. Bright gini mga Bisaya ba? He writes that sa kada piso nga gigasto nato for the last 8 years, 1.12 pesos ra ang nakita ana. As a business owner, gamay ka ina nga kita. Imagine 12 centavos ra imong nakita sa kada piso nga imong gigasto. How man ang dapita ba siyang effective ka as tourism secretary? 1 minute pa lang ni pero bughat na ka. Ingat! Hi guys, a package arrived and I'm so happy because it's finally here. So I have is this a small box from JNT? I've been waiting for this since we moved here in Cebu because hindi talaga kompleto ang aking bahay pag wala to sa aking pantry. And I think you know because alam nyo naman na mahal ko talaga tong products na to. I am going to unbox one because parang gusto ko talagang kumain ito. I know masisira yung aking OMAD pero I don't care kasi nakakasira naman talaga to ng OMAD guys, ang produkto na to dahil napakasarap niya talaga at hindi talaga po pwede na wala akong ganito sa pantry ko. So eto na yun guys. Pure crab paste from Clay's. I only use this brand. Ito lang talaga mahal na mahal ko at mahal na mahal ko yung CEO which is si Miss Mia Reyes. So syempre meron siyang spicy version. Then titikman ko din yung kanilang chicken pastil. Order yours now from Clay's. Ingat! Kahit tungudugay naman nina ako gihulat, mga unta. And obviously, hibaluman mo unsa ni, mauni ang bahaw. Mga unta o bahaw. And because mauni siya ang sudan. Huy, grabe na yun ni Babay Omad. Guys, 1 meal a day man kaha ang umad. Oh. Humot, lamit. Para dili magamo, mauni ang atong Uy! Look how, look at that. Look how pretty that is. Look at that. So, aton siyang ibutang diri. Oh. Ay, ang bahaw guys. Oh my gosh. Itadakimasu. Order na mo guys. Sabayin ako ninyo.